Okay, sekarang saya nak teruskan by using other method. Without using derivative. Derivative adalah differentiation. The gradient of tangent can be deduced from gradient of chord. So, kalau tak ada differentiation, I still want to find the tangent, boleh. Kita deduce from chord. Kalau deduce means you kena cari chord dulu. So, kalau macam tu, dia punya flow adalah chord dulu. Then, barulah tangent. After tangent, then barulah normal. Macam tu. Yang tadi atas, you dapat dy dx. Chain rule lah. Then you dapat tangent. Then you dapat normal. So, without dy dx, you guna chord. Okay, so chord bermaksud, okay kita tengok chord dulu. Chord bermaksud satu garisan potong. Macam ni. Satu garisan potong, satu lengkung. Ini kita sebut chord lah. Okay, this one is sebut chord. Okay. So chord dia mesti ada dua titik koordinat. If you want to start from chord, you must have two coordinate, you know. If not able to. Kalau tidak, okay, so you must have two coordinate. So same thing, the coordinate will follow the parametric equation. Kalau dia bagi parametric equation, you bolehlah dapat dia punya coordinate. Okay, under P, under Q. Okay, first you need two coordinate. Okay, then from this two coordinate, you can get the gradient of chord. What? Because gradient, you know, y2 minus y1, x2 minus x1. You use this formula, you see? y2 minus y1, x2 minus x1. You ikut tengok ni. Okay. Then selepas itu, you try to simplify. So first, nak simplify, you tengok P, ini. A boleh potong sebab 4. Then 2 you take out, you factorize 2, you see? You factorize 2, di dalamnya tinggal P tolak Q. Ini, after you factorize A, you dapat P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Ini, awak boleh factorize Pak. Guna yang tu, apa yang awak belajar dekat sini. So, awak dapat ini. So, after that, ini dan ini boleh potong. A dan A boleh. So, tinggal ini. This one is secara general form. General form. The gradient of chord dekat sini. Alright. Then, actually equation of chord tak payah. Yang penting kita nak gradient of chord. Tapi tak apalah, saya terangkan sekali equation of chord. Kalau nak cari equation of chord, dia sama dengan yang tadi. Awak menggunakan y1, gradient of chord x1. Sama juga. Okay, so untuk ini, awak ada dua titik kan? You just pilih salah satu. Enough. Either you want to choose P or choose Q. In this case, cukup pilih P. Okay, so at P, y tolak y1, this is gradient, x tolak x1. Okay, you dapat ini, then you simplify. Okay, simplify bermaksud yang penting sekali you nak hapuskan dia punya pecahan. So ini darab ke sini, ini darab ke sini, you dapat hilangkan dia punya pecahan. Okay, selepas tu kembang. Okay, kalau tak nak kembang pun boleh sebab ini y1. So, di sini yang awak boleh kembang. Sebab ini darab, ini tinggal 2 saja. 2 dengan ini, so dapat ini. Dan yang lain, simplify. So untuk ini, you semua pindah ke sebelah kiri pun boleh. So if you say you want to semua pindah ke sebelah kiri. Pun boleh. So this is the gradient of chord, equation of chord. Okay. So
Now I want to find tangent. I deduce from chord. Deduce means ambil daripada jawapan chord. Baru boleh dapat tangent. Dia susah sikit lah. Dia banyak kerja sikit. Okay, so now barulah saya ambil jawapan daripada chord untuk dapatkan tangent. Okay, how? Kita tengok nota ni ya. Ini awak kena faham dengan betul-betul. Okay. Since just now Q dekat sini. Okay, dia punya chord macam ni. Okay, chord dia. So, kita tengok nota ni ya. It is given that P and Q are 2 point. Okay, 2 point on parametric equation ini. Dia menggunakan ini sebagai contoh untuk memberi penerangan. If P is a fixed point, V kita tak bergerak, Q moves. Q bergerak towards P. Bermaksud, okay, sekarang Q bergerak perlahan-lahan menuju ke arah P melalui lengkung ini. Ini maksudnya. Q moves towards P, then chord PQ get shorter until point Q coincide with point P. Maksudnya, first mula-mula kalau Q bergerak ke sini, okay, Q sudah bergerak ke sini, then bila dekat sini, the chord PQ berbanding dengan ini lebih pendek ya tak? So, okay, the chord PQ get shorter. Okay, then bila Q sampai sini, chord berada di sini. Chord berada di sini. So, bila awak bandingkan yang biru, yang hijau, biru lebih pendek, the chord. Sebab dengan tu ini maksudnya the chord PQ get shorter. Until, last kali, until Q coincide with P. Until bila ini gerak sampai sini, bermaksud until P dan Q bertemu. Coincide means bertemu. At that time, chord akan menjadi tangent. You see? Because when Q dekat sini, kalau Q bergerak dekat sini ya, tengok. Dia sudah hampir sama dengan tangent dah. Nampak tak? Kalau dia gerak lagi, so ini dia akan menjadi tangent. So PQ will become tangent. Habis. Okay, ini faham lah? Dia bergerak perlahan-lahan. Chord pun ikut-ikut. So until finally Q bertemu dengan P, pada masa itu the chord PQ becomes the tangent of parabola at P dekat sini. Now let's look at the movement of the point. So bila sampai titik ini, P sebab Q bertemu dengan P kan, bermaksud Q sama dengan P. So the parameter akan sama lah. So parameter P and parameter Q will become the same. So therefore kita menggunakan result ini. Now we go to the gradient of chord just now. So gradient of chord is ini. So bila dekat P, dekat sini, parameter P sudah sama dengan parameter Q. So ini. So therefore, the equation, the gradient of chord, so when P equals to Q, so the gradient of tangent becomes ini. P sama dengan Q. Dekat sini. Kenapa P sama dengan Q? Sebab pada masa itu P dan Q bertemu. Faham tak? Yang ni faham tak? Mula-mula chord dia ada PQ kan? Then bila pada titik P,
Q sudah bertemu dengan P, so Q sama dengan P. So Q sama dengan P, kita tukarkan Q sama dengan P, then ini menjadi gradient of tangent. So the chord PQ becomes tangent, becomes tangent already. Chord becomes tangent. Kalau chord becomes tangent, then gradient chord become gradient tangent. So ini. So therefore we get the gradient of tangent. Okay, dekat sini faham tak? Okay. Then after you have got the gradient of tangent, then you boleh dapatlah dia punya equation of tangent lah. Okay. Either you use the y minus y1 x minus x1 ataupun you boleh ambil daripada equation of chord kalau awak ada mencari equation of chord. Kalau awak tak mencari equation of chord, awak nak cari equation of tangent, awak guna inilah. Kalau sebelum ini soalan sudah minta equation of chord, awak tukar di sini saja. Di mana P tukar pada Q tukar pada P. Q tukar pada P. Then simplify, then you get this one. Equation of tangent. So equation of tangent awak boleh tulis y equals mx plus c. Awak nak pindah pun boleh. So by using this method, you can get the tangent already lah. Okay, up to here. Ada soalan nak tanya? So sekarang tangent sudah habis. Sekarang cikgu nak bergerak ke normal. Tangent sudah habis. Okay. So after you got tangent, then barulah kita boleh normal. So now you want to find equation of normal sama dengan tadi, terbalikkan, ambil dari tangent. If tangent is 1 over P, okay, so normal is negative P lah. Sama dengan tadi. Then after that, use the same method to find the equation of normal. Okay, theory habis. Then we go to example. Okay, before I start the example, anything you want to ask about the theory? No, teacher. No? Then I go to... Okay, now I go to example. Using this method. Okay, in this method. Without using differentiation lah maksudnya. Using the deduce punya method. Okay. So the question is, if P and Q are 2 points on the parabola, find the equation of PQ. Okay. Equation of PQ, so kalau equation of P and Q are 2 points on, kalau find the equation of PQ, so mean this one is chord. Walaupun dia tak cakap ini chord, sebab parameter kita tahu kalau ada 2 PQ, this one must be chord. Dia tak cakap chord, tapi kita fahamlah itu adalah chord. Okay, so font. Okay, so equation of chord, so you kena ada gradient of chord. So dengan itu you kena tulis baik-baik sekarang awak nak cari apa. Sebab kita ada banyak gradient, banyak equation. So you kena tulis, now you want to find gradient of what? Now you want to find equation of what? Okay, now I want to find gradient of PQ. Tulis dengan baik-baik. So y2 minus y1 atau either P minus Q or Q minus P. Up to you. So now I use P minus Q. Okay, then simplify. So ini this one. So you can cancel. Okay. So gradient of, walaupun dia tak sebut gradient, tapi if you want to find equation, you must have the gradient. Then sekarang barulah equation of, so this one you must write ya. Ini you kena tulis dengan jelas. Now you are calculating of what?
So equation y equals, okay, sama juga you can use P and you can use Q. Okay, so now I use P. Okay, y equals y gradient x minus x1. Okay, so simplify. Hapuskan pecahan kita, sebab kita try not to involve pecahan. So P. Teacher, depan tu 2y. Oh, okay. Okay, then you kembang. Px 2P kuasa 2. X 2PQ. Okay, semua gerak ke sebelah. Okay, simplify. Okay, kalau ada 2X, jadikan dia X. Okay, so kita factorizekan. Ini sudah habis. Tolak 2Q. Okay, so this is the equation of PQ lah. So A settle. So you jawab soalan ikut. This is exam type question. So jawab soalan ikut. Okay, next kita nak cari deduce the equation of tangent at P. Dia mau P. Kalau dia nak Q, it depends on the question they want P or Q. If the question say they want Q, you kena kekalkan Q. Jangan hapuskan Q. Kalau dia nak P, you kena kekalkan P. Jangan hapuskan P and so on. So deduce means use the result. You don't have to recalculate. Remember, deduce dia punya maksud sama dengan hence. Don't go and recalculate. If you recalculate, then tak dapat jawapan. So deduce means take the answer from the atas. Equation, dia memang equation saja. Dia tak sebut gradient. So you jangan pergi cari gradient pula. Okay, so now B. Deduce. So terus equation of tangent. And deduce. At P. Okay, so awak sudah ada equation of chord dekat sini. So dengan P, awak kekalkan P, jangan hapuskan P. Awak hapuskan Q. Okay. So awak ambil dia punya jawapan. Tukarkan P ke Q pada P. Itu saja. Tukarkan Q kepada P. That's it. Itu saja. You don't go and recalculate everything. Kalau macam tu, you tak akan dapat jawapan. Deduce means ambil jawapan. Terus. Ini dia. Well, so you have to understand what does it mean that deduce. You tak boleh pergi recalculate lah. Kalau recalculate salah punya. Ini dia. Deduce from equation. Dia tak suruh awak cari gradientnya. Jangan pergi cari lah. Itu saja. Then C. Prove that the equation of normal at point P on the parametric. Okay, so now you are asked to find the equation of normal. Tengok dia sama tak? Itu maksudnya. Okay, so now your normal. You want to find normal.
If you want to find normal, you must have the this one, gradient of normal. But gradient of normal you cannot direct get from the chord. So dia mesti melalui chord, tangent, then baru sampai normal. So dengan itu you buat satu demi satu. Gradient of chord dulu. Ini tadi awak sudah dapat daripada tadi. Okay. Then daripada gradient of chord baru awak boleh ubah menjadi gradient of tangent. Gradient of tangent adalah Q ubah menjadi P. So simplify 2PP awak dapat P. After you got gradient of tangent barulah boleh dapat gradient of normal. Dia mesti melalui langkah tu. Tak boleh direct kalau nak normal. So according to me this is negative 1 over P. From here to here to here. Finally, then only you can calculate your equation of normal. So equation of normal, then you go to using y lah. Okay, pada P kuasa 2 gradient 2P. Dan hapuskan pecahan dulu. Dan susun semua di depan. Okay, itulah dia. This is the equation of normal. So tolong tulis dengan jelas benda-benda ni ya, tolong tulis dengan jelas. Benda-benda ni tulis dengan jelas sebab dia ada banyak gradient, banyak equation. So you kena tulis dengan jelas. Ini dia. Okay, so dia mau dalam bentuk ini. So you jangan susun. Dia mau dalam bentuk ini. So you kena susun kepada ini. Okay. So since dia mau bentuk X plus PY. So you get dia. If the question is about show, so you kena susun ikut bentuk dia. So X pindah ke depan plus PY. P positif 3. Okay. Ya. Yeah. Then kalau soalan show, tunjukkan ini. Ini dia. Bukan show, proof. Okay. So question yang ada show lah, proof lah, bila habis dia tuliskan. Dan susun ikut apa yang dia mau. Okay, so C we have got it. Okay, now we go to final one. Okay, D. Hence. Hence means ambil jawapan dari atas Find the equation of 3 normal. Jawapan di atas ini lah. Guna ini ya. Of the parametric parabola that passes through point. Okay, so dia melalui negative 6, 9. So kalau dia passes through negative 6, 9, ini adalah X, ini adalah Y. So X, Y itu boleh masuk. Kalau kita katakan dia passes through, nilai X, nilai Y boleh dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaan apa? Persamaan normal. So persamaan normal kita dapat dari sini. Okay, X negative 6. P and Y is 9. Okay,
then you susun P kuasa 3. Ini tolak 9P campur 2P tambah 6. Okay. Dan dia sampai sini, kita tengok soalan. 3 normals. Kalau dia ada 3 normal, bermaksud dia ada 3P. Tengok ni, kuasa 3 you sudah tahu. Dan you selesaikan P dulu. So, macam mana nak selesaikan P? Either you use calculator or you use the whatever you learn in term chapter 1 or not chapter 1, chapter 2, how to factorize equation dalam kuasa 3. Okay, you guna calculator senang lah sebab this one you can use calculator because this one is not chapter 2. Kalau soalan itu ada dekat chapter 2, you tak boleh guna calculator. Dekat sini we just apply, so we can use. Okay, give me the factorization of apa dia? Factorization. Someone press calculator. I don't have calculator here. What's a P? Apa lagi? P plus 3, P minus 2, P minus 1. Okay, so you look at the question, you have 3 normal, means P kuasa 3 means mesti ada 3 nilai P. So therefore, okay. Then for each of the P, you will get one equation of normal. So equation of normal okay, when P is okay, satu-satu you cari. Okay, so you substitute into the ini. Okay, so X P sama dengan negatif 3, negatif 3, then you selesaikan. So now you get, can you dapat apa? 27, 6. So 3/3. Okay, this is the first one because you're asked to find 3 normal. So the second one, equation of normal when P is 2. So X plus 2Y, 2 plus 3, 2, 2. So you simplify X plus 2Y, 8 plus 4. Dan last kali, okay, so you have 3 lah. X plus Y, 1 kuasa 3 plus 2, 1. So finally, okay, so dapatlah 3 equation of normal. Got it? Up to here. Okay. Up to here, anything you want to ask? Okay. Then, ini pula bercangkahan dengan apa yang cikgu cakap. You ingat apa yang cikgu cakap tadi? Siapa ingat? Siapa ingat apa yang cikgu cakap tadi? Apa bercangkahannya? Siapa masih ingat apa yang cikgu cakap? Baru saja cikgu cakap. Dia ada sedikit percanggahan. Kenapa? Yang 1 point, 1 normal, 1 tangent ke? Yes, bagus. You ada dengar apa yang saya cakap? Good. Dengar apa yang saya cakap. Cikgu cakap 1 point cuma ada 1 normal,
one tangent. Tapi kenapa dia kata sini satu point ada 3 normal, macam bercanggahan saja. Kenapa? Sebab, okay, cikgu try to lock out kepada awak. Okay, so this is parabola. Okay, cikgu lukis on baik. Yeah. Okay. Okay. Negatif 6 dekat sini. So satu titik cuma ada satu tangent, satu normal saja. Dia tak ada banyak. Dia kenapa dia suruh kata, dia kata has 3 normal. Okay, sebab di antara 3 normal tu cuma ada satu one real normal. One real normal bermaksud di antara 3 ni, okay, di antara 3 ni salah satu dekat sini. Okay, so lagi 2 dekat mana? Lagi 2 dekat sini. It is not real normal. Ini satu titik, dan dia punya tangent dekat sini, dan normalnya kebetulan dia melalui, dia normal juga tapi bukan normal dekat sini. Dia normal dekat some titik here. Then another dekat sini. Okay, dia punya tangent dekat sini. Tangent is here. Normal is here. Kebetulan dia melalui titik ini. Ini maksudnya. Bukan maksudnya pada titik ni dia ada 3 normal. So means di antara 3 normal ini only one is real normal. Then which one is your real normal? Ini extra punya, soalan tak cakap. So which one is the real normal? So you kena substitute P ke dalam, cari X, Y dia. Okay, yang mana satu titik koordinatnya negatif 9, itulah real normal. Okay, P XY-nya adalah 2P 2P kuasa 2 kan? Okay, yang mana satu titik koordinatnya you dapat negatif 6. You dapat apa? So when P ini awak dapat negatif 6, ini you dapat 9. Ini you dapat apa? When P is equal to 2, you dapat 4. You dapat 4. Ini when P is 1, you dapat 2. 2P, P equals to 2. When P is 1, you got 2, 1. So means this is the real normal. So lagi 2 titik. 1 dekat sini 2, 1. 1 dekat sini 4, 4. Bermaksud the real normal adalah ini saja. Ini. This is the real normal. Lagi 2 itu bukan real normal. Dia normal juga tapi bukan normal ini. Normal kepada titik ini, normal kepada titik ini. So soalan dia kata find the equation of 3 normal. Dia tak kata 3 normal at what. Dia kata cuma passes through saja. Kalau normal at. So which one is the normal at? Negative 6, 9. So this is the normal at negative 6, 9. This is normal also, but normal passes through. So dengan itu dia tak kata at, dia kata normal that passes through. So this one is normal at 4, 4. This one is normal at 2, 1. This is normal at negative 6, 9. So this is real normal. Ini maksudnya. Faham? Ini cuma extra knowledge sajalah. Sebab tadi cikgu kata 1 point only allowed 1 normal, 1 tangent saja. Then kenapa ni adalah 3 normal, then you get confused maybe. Faham?
Faham. Itulah dia. So, up to here lah. Okay. So now you go and try the exercise. So already masa lah, yeah. Already masa, so you try the exercise. Yeah. Alright, kalau ada apa-apa, kita bincang kemudian.